السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس ديالنا اليوم غادي نحاول نتعرفوا على لي كومبليمون سيركونستانسيال أو ما يعرف بالمكملات الظرفية. بطبيعة الحال كاين العديد من المكملات الظرفية، ولكن غنقتصروا على 4 ديال المكملات نظرا لضيق الوقت. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un complément circonstanciel? Le complément circonstanciel complète le sens de la phrase. Il nous renseigne sur le lieu, le temps, la manière, le but, etc. يعني أن المكمل الظرفي يكمل معنى الكلمة، يكمل معنى الجملة، فهو يخبرنا عن المكان أو الزمان أو الطريقة أو الهدف إلى آخره. On peut généralement le supprimer et le déplacer. يعني هذا المكمل الزماني الظرفي يعني لو كومبليمون سيركونستانسيال يمكننا نحذفوه وما يبدلناش لو سونس دو لا فراز، كما بامكاننا تغيير المكان ديالو. يمكن لي نديرو في لو ديبي، يمكن نديرو في لا فان، يعني يمكن لي نغير المكان ديالو sans changer le sens de la phrase. Donc exemple مثال: je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. أستيقظ على الساعة السابعة. Donc à 7 heures, ça c'est un complément circonstanciel de temps. يعني ظرف زمن. Donc on va commencer par les compléments circonstanciels de lieu. يعني المكملات الظرفية للمكان. Le complément circonstanciel de lieu. CCN يعني المكمل الظرفي للمكان. Le complément circonstanciel de lieu. Exemple: les enfants jouent dans la cour. Les enfants jouent dans la cour. Donc هذا السجل les enfants jouent, ça c'est le verbe. Dans la cour c'est un complément circonstanciel de lieu. يعني يلعب الأطفال في الساحة. في الساحة هو مكمل ظرفي للمكان. دونك نشوفوا كيفاش نلقاو هذا المكمل الظرفي للمكان. Ça veut dire comment peut-on faire pour trouver un complément circonstanciel de lieu dans une phrase. Donc le complément circonstanciel de lieu répond à la question où. يعني أين كيجاوب على السؤال. الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو الظرف المكمل الظرفي للزمان يجيب عن السؤال أين où. لا بلاص ديال هاد دائما كنديروها بعد الفعل وذلك لإيجاد المكمل الظرفي للمكان. دونك المكمل الظرفي للمكان يجيب عن السؤال أين اللي هي où. نشوفوا المثال: les enfants jouent où. كنديروا علامات استفهام. les enfants jouent où. dans la cour. Donc dans la cour c'est un complément circonstanciel de lieu. غندوزو المكمل الظرفي للزمن يعني le complément circonstanciel de temps CCT. نشوفوا مثال exemple: je prends le bus à 8 heures. Je prends le bus à 8 heures. Donc à 8 heures, ça c'est un complément circonstanciel de temps. باش نلقاو هذا الكومبليمون circonstanciel de temps كنطرحوا السؤال quand après le verbe. Je prends le bus quand. Je prends le bus à 8 heures. Ou bien quand je prends le bus. Je prends le bus à 8 heures. Donc le complément circonstanciel de temps répond à la question quand. Il y a متى. Quand. Donc يجوب المكمل الظرفي للزمان عن السؤال متى. Je prends le bus quand. À 8 heures. Donc à 8 heures, ça c'est un complément circonstanciel de temps. مكمل ظرفي للزمن. المرة الآن باش نشوفوا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير يعني المكمل الظرفي للطريقة كنرمزوا له سي سي ار. مثال exemple: il m'a accueilli chaleureusement. il m'a accueilli chaleureusement يعني استقبلني بحرارة. دونك هنا باش نلقاو لو كومبليمون circonstanciel de manière نطرحوا السؤال comment في لا بلاص ديال هذا الكومبليمون. il m'a accueilli comment.
chaleureusement, c'est un complément circonstanciel de manière. Donc le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. يعني كيف. المكمل الظرفي للطريقة يجيب عن السؤال كيف. Il m'a accueilli comment. كيف استقبلني. Il m'a accueilli chaleureusement. Donc chaleureusement c'est un complément circonstanciel de manière. نشوفوا في الأخير le complément circonstanciel de but. وما يعرف بالمكمل الزمني للهدف. Exemple, nous travaillons pour gagner notre vie. Nous travaillons pour gagner notre vie. Donc, pour gagner notre vie, هذا هو le complément circonstanciel de but. باش نلقاوه في الجملة كنطرحوا السؤال pourquoi أو لا pour quel but لأي هدف. Donc, nous travaillons pour quel but? Nous travaillons pour gagner notre vie. Donc, pour gagner notre vie, c'est un complément circonstanciel de but. Le complément circonstanciel de but répond à la question pourquoi ou bien dans quel but. Nous travaillons pour quel but? Nous travaillons pour quel but? Pour gagner notre vie. Donc, pour gagner notre vie, ça c'est un complément circonstanciel de but. يعني مكمل ظرفي للهدف. دونك هادو 4 ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال اللي شفنا كيفاش نلقاوهم في الجمله. كاين بطبيعه الحال مكملات اخرى بحال لو كومبليمون سيركونستانسيال دو كوز ديال السبب دو بوا دو بري. هادو غنشوفوهم فيما بعد ان شاء الله. دابا غندوزو نشوفوا واحد التمرين تطبيقي. اكزرسيس تمرين. Souligner le complément circonstanciel et indiquer son type. Souligner le complément circonstanciel et indiquer son type. يعني غنديرو خط تحت المكمل الظرفي وغنبينو النوع ديالو في كل جمله. نبداو بالجمله الاولى. لا بروميير فراز Elle est partie au cinéma. Elle est partie au cinéma. يعني ذهبت إلى السينما. Donc au cinéma, ça c'est un complément circonstanciel de lieu. يعني مكمل زمني للمكان. Complément circonstanciel de lieu. La deuxième phrase, elle est revenue vendredi. Elle est revenue vendredi. يعني عادت الجمعة ورجعت الجمعة. Donc vendredi كما كتلاحظوا ça c'est un complément circonstanciel de temps. مكمل زمني مكمل ظرفي للزمن. La troisième phrase, je vais au supermarché. Je vais au supermarché. Donc كما كتلاحظوا supermarché هذا ظرف مكان. C'est un complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. يعني مكمل زمني للمكان. La phrase suivante, elle va à l'école en courant. Elle va à l'école en courant. يعني ذهب إلى المدرسة بالركض أو الجري. Donc en courant, ça c'est un complément circonstanciel de manière. Elle va à l'école comment? Elle va à l'école en courant. Et la dernière phrase, elle est allée tôt pour arriver le premier. Elle est allée tôt pour arriver le premier. يعني ذهب مبكرا لكي يصل هو يعني الأول. Donc elle est allée tôt pour quel but? Pour arriver le premier. Donc pour arriver le premier, ça c'est un complément circonstanciel de but. Complément circonstanciel de but. يعني مكمل ظرفي للهدف. دونك الدرس ديالنا انتهى. نتمنى ان هاد المكملات الظرفيه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ديالنا والى درس لاحق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.